Musim dingin telah beranjak dari Italia. Secercah sinar mentari menghangatkan hari yang terasa begitu sejuk dengan suhu 14 derajat Celcius. Sejak abad ke-9, Muslim terus tumbuh di Italia, melalui Sisilia sebagai pintu masuk Islam dari Afrika Utara. Perjalanan kali ini saya awali dengan melangkah menuju ikon kota Roma, yaitu Colosseo atau yang dikenal dunia dengan Colosseum. Benvenuto in Italia, selamat datang di Italia. Negeri yang menjadi rumah kekaisaran Romawi ini begitu istimewa karena Islam menjadi agama terbesar kedua di sini. Bahkan setelah berbagai kejadian yang sempat mencoreng nama Islam belakangan, Islam terus bertambah dan Rasulullah SAW pun bersabda bahwa Islam akan menaklukkan dua kota di dunia, yaitu Konstantinopel di Turki dan Roma. Bagaimanakah kisah dari perjalanan Muslim di negeri pasta ini? Saksikan perjalanan saya di Jazirah Islam. Namun apa yang saya rasakan begitu menginjak Roma sungguhlah berbeda. Begitu banyak pendatang yang mengais rezeki di sini dan mereka datang dari negeri Muslim. Italia sudah menjadi negara yang lebih terbuka terhadap gelombang multikultur setelah krisis ekonomi yang melanda sejak awal tahun 2010. Rasa ingin tahu saya terhadap perkembangan Islam di Italia mengantarkan saya ke Cesena, kota kecil di utara Italia. Saya mendapat undangan via sosial media untuk hadir di acara Laboratoria di Hen atau kelas henna yang diadakan oleh komunitas muslimah di sana. Jarak Roma dengan Cesena cukup jauh, 320 km, dengan waktu tempuh 3 jam menumpang kereta cepat ini. Garage Aquelon, inilah tempat yang saya tuju. Kaltum Kamal Idrisi adalah gadis muslim yang mengundang saya datang ke acara ini. Satu persatu peserta kelas henna datang. Menariknya, kegiatan ini tidak khusus untuk muslimah. Siapapun yang tertarik ingin belajar seni lukis kulit ini boleh datang. Termasuk saya yang sangat antusias berada bersama mereka. Untuk mengikuti kegiatan ini, tiap peserta dikenakan biaya 3 euro untuk peralatan henna dan makanan ringan. Kelas pun dimulai. Bahan utama yang digunakan adalah bubuk henna atau daun dari tanaman Lawsonia inermis. Segera saja saya tenggelam dalam meramu adonan henna ini. Ternyata di sini campuran hennanya berbeda. Mereka menggunakan olive oil alias minyak zaitun, kemudian perasan buah lemon, gula, dan juga air teh. Katanya keempat bahan tersebut akan membuat hennanya lebih keluar warnanya dan lebih tahan lama. Semua peserta dengan asyiknya berlatih melukis di atas kertas dengan spuit suntik. Seni yang telah mengakar selama 5.000 tahun dari India dan Timur Tengah ini dijadikan sebagai media memperkuat ukhuwah dan menyebarkan citra Islam yang positif di Cesena. Don't be gentle. Don't be gentle. Yes. How do you think? It's okay. It's the first. Yeah. Look the other. Look the No, other. they're better for me. No, this is. It's okay. Look here. Look here. By the way, It's fine. I want to know what is your purpose to making this laboratory di Henne?
The main reasons, the purpose. La ragione per cui abbiamo iniziato a trattare l'ennè è per cercare di fare più dawa. I saw your post on Facebook that you're relating this henna with a hadith from Prophet Muhammad. Can you tell me about this? Yes. E anche sul banner è Unite sulla via di Muhammad, pace e benedizione su lui. Cosa significa? Noi vogliamo trasmettere il messaggio che ha lasciato il profeta, pace e benedizione su di lui, per trasmetterlo di più, cioè nel senso far conoscere di più chi è il profeta, pace e benedizione su lui. Quindi noi abbiamo iniziato avendo questo motto, abbiamo cercato di studiare tutta la sua vita, tutti i suoi hadith, tutto quello che riguarda il suo percorso nel trasmettere il messaggio e altre cose tipo come era il suo comportamento, il comportamento del buon musulmano. Tak hanya mencoba melukis henna, Yasmin, salah satu anggota komunitas ini, menawarkan untuk membuatkan henna langsung pada tangan saya. Grazie, bellissimo. Yeay, ini adalah henna pertama saya di laboratori di Henne. Because it's too beautiful. Yeah, how long have you been learning about this henna making? A few months ago, this group they said, why don't start to draw with henna? And I said, okay, I can start. Then the people come here and I start to draw with henna. That's all. Do you like it? Yes, Why? I like so much. Because I like to draw. I like the henna because it's good for the body. It's good for everything. Okay. Thank you. Laboratoria di Hen mengawali hari saya di Cesena dengan sangat baik. Dan sepertinya tak hanya saya yang bahagia, namun semua peserta yang datang. What do you think about the laboratory di Henne? È stato molto interessante e a me è piaciuto molto. What do you feel like interesting? I mean, maybe the how to draw or the history about it. Yeah, sì, è proprio la storia dell'Enne è molto interessante. Sembra una cosa molto divertente per stare anche insieme e rilassarsi. Giovanni Musulmani de Italia atau GMI adalah organisasi besar yang menaungi seluruh muslim muda di Italia dan berpusat di kota Milan. Sudah 15 tahun organisasi ini berdiri dengan anggota yang selalu bertambah dan memiliki komunitas di setiap kota di Italia. Selesai mengikuti kelas henna, Kaltum dan Fatihah sahabatnya mengajak saya keliling kota Cesena. Di Cesena, kota kecil berpenduduk 90.000 jiwa ini, saya bisa menemukan cukup banyak muslim. Namun sayangnya di sini sangat sulit menemukan masjid. Sholat berjamaah menghamba ilahi di dalam sebuah garasi yang disulap menjadi masjid kecil adalah pemandangan yang biasa. Jadi ini adalah Fatihah dan Kaltum. Jadi adalah dua orang wanita yang sangat keren karena mereka bisa mengumpulkan banyak muslimah di Cesena, Italia. How the Muslim here pray to the mosque? Because I mean, like, I didn't see any mosque here. Here in Cesena? No, here in we haven't Cesena. got another one. We have just this one. In Ravenna, there is a beautiful mosque. Just really mosque here. With a minaret and dome. Yes. And here? No, here we haven't got a lot of money for doing those. No, it's not problem of money. It's problem of Permission. No? No, ma le dice la dà anche
Percakapan kami terus bergulir hingga kami tiba di Piazza Fontana. Maulaya Sol مولاي صل وسلم دائما Abadan على حبيبك Bika khairil khalqi muhini Salli asalim daiman abadan. Cesena punya daya tarik memikat jauh dari hingar-bingar kota dengan deretan bangunan tua yang menambah pesonanya. So Khartoum and Fatiha, I know that Cesena is a small city, and here, like as a small Muslim community, people can see you because you're wearing the hijab and because of our characteristic. Now, what do you think about that? I mean, how people look? Guarda, personalmente, a livello personale non è che abbia delle grandi difficoltà, perché sinceramente siamo sempre stati ben voluti, o almeno quello che è la mia cerchia degli amici, a lavoro, insomma le persone che conosco. È logico che ci siano delle persone diffidenti e queste persone sono aumentate da quando sono accaduti i fatti di Parigi e Bruxelles e Charlie Hebdo. Noi come musulmani, diciamo, in Occidente stiamo vivendo quello che magari in piccola parte rispetto a loro, quello che hanno vissuto i musulmani americani dopo l'11 settembre. Di conseguenza questo può essere un paragone. E noi qui, bene o male, ci sono stati casi in cui ragazze hanno sofferto di bullismo a causa del velo che portano, a causa della religione di cui fanno parte. Però sono stati casi che comunque alla fine abbiamo cercato di risolvere, perché l'importante è non vivere nel vittimismo, l'importante è cercare di andare oltre questo, cercare di far vedere quello che è veramente, quello che siamo, quello che vogliamo, oltre al fatto che si porti un hijab, si porti o che si faccia parte di una religione, cioè non è questo un fattore determinante per poter giudicare l'elaborato o il lavoro di una persona. Saya terkesan dengan cara mereka menanggapi komentar negatif dari masyarakat sekitar. Mereka tetap kuat dan istiqomah sebagai muslim. Kedua sahabat ini menjadi inspirasi kawan-kawan mereka lainnya untuk menjalani kehidupan sebagai muslim yang baik. Kami melanjutkan perjalanan. Tak begitu jauh dari pusat kota, kami tiba di kediaman Khartoum. Khartoum dan Fatiha mengajak saya mencoba panganan khas Italia. Tentunya buatan tangan mereka sendiri. Lasagna menjadi pasta pilihan utama bagi kedua sahabat ini. Bagi orang Italia, pasta adalah makanan sehari-hari. Tak lengkap rasanya jika tak ada pasta dalam satu hari. Bagian utama lasagna adalah daging cincang, lembaran lasagna, pasta tomat, dan 3 jenis keju, yaitu parmesan, mozzarella, dan lembaran cheddar. So I cannot use ketchup. No, never use ketchup, never. I cannot live without ketchup. But I'm sorry, but here in Italy, pasta with ketchup is the big mistakes you can do. Okay. So don't. Thank you for the tips. Okay. Tips untuk datang No ke Itali. pizza with ketchup. Okay. No pasta with ketchup. Okay. No. No chili sauce. No. We use Sulit juga jadi orang tomato. Italia. Daging cincang biasa mereka beli di toko daging halal di kota Cesena. Alhamdulillah, mereka tidak begitu sulit untuk mendapatkan daging yang disembelih dengan asma Allah ini. Just oil, yeah, and after we're gonna... Mamma mia. Buona. Buona. La bamba. Setelah daging cincang dan pasta tomat dimasak hingga matang, kami menyiapkan loyang yang diolesi saus bechamel.
So do you also buy this lasagna in other restaurants? No, because here in Cesena we haven't got restaurants that do lasagna halal. Can I continue? Selain perkara halal, memasak sendiri di rumah juga menjadi pilihan karena dapat menghemat pengeluaran. Biasanya satu porsi kecil lasagna di restoran bisa mencapai 45 euro atau sekitar 675.000 rupiah. Sedangkan memasak di rumah bisa menyajikan porsi besar lasagna dengan hanya 20 euro atau setara dengan 300.000 rupiah saja. Next is this. Untuk mendapatkan satu loyang lasagna berukuran sedang, kami membutuhkan 10 hingga 11 lapis lembaran lasagna. Urutannya adalah saus bechamel, lembaran pasta lasagna, saus bechamel lagi, lalu daging cincang, dan ketiga jenis keju. Io faccio la madama. For you. Oh, for me. Lasagna kemudian dipanggang selama kurang lebih 15 menit. Sembari menunggu, Kaltum bergegas mengulik telepon pintarnya. Setiap malam, Kaltum dan Fatihah membuat kampanye sholat subuh. Mereka selalu mengunggah satu buah foto bertuliskan seruan untuk sholat subuh di akun Facebook milik GMI Cesena. Quindi abbiamo deciso di iniziare a fare questa campagna per poter far iniziare le persone a pregare il Fajr, perché una volta che tu preghi il Fajr ti risulta più facile tutto il giorno pregare, fare Dhuhr, Asr, Maghrib, Isya. Gadis berusia 23 tahun ini menggunakan berbagai aplikasi edit foto untuk membuat poster kampanye sholat subuhnya. Ia memilih berbagai quote atau petikan kalimat ajakan sholat subuh. Seperti bunyi alarm saja tidak cukup untuk membangunkan Anda sholat subuh, namun yang benar-benar sanggup membangunkannya adalah iman. Postingan mereka disambut dengan cukup baik. Hal ini juga menjadi ladang amal bagi muslimah muda Cesena dengan mengajak orang lain pada kebaikan. Lasagna sudah jadi. Alhamdulillah, hari ini ditutup dengan penuh keberkahan dan kebahagiaan. Hari ini saya masih akan mengikuti kegiatan bersama Komunitas Muslim Muda Italia atau GMI. Agenda kali ini, diskusi mengenal Islam lebih dekat yang dihadiri oleh anggota pramuka di Cesena. Sekitar 10 remaja belasan tahun datang dengan berbagai pertanyaan mengenai Islam. Mereka sungguh-sungguh mendengarkan dan ingin tahu seperti apa Islam sebenarnya. Ciao, siamo due capi reparto di una parrocchia di Cesena, San Pietro, e siamo qui in qualità di capi responsabili di questi ragazzi dell'altra squadriglia che sono una parte del reparto, che avevano intenzione di approfondire un po' il discorso riguardante il mondo islamico e in particolare anche quello della figura femminile, come viene vista all'interno del mondo islamico. Pertemuan ini sudah diadakan 2 kali. Pertanyaan yang diajukan pun berkembang, mulai dari hijab hingga poligami. Noi seguiamo il suo modello, il suo modo di vivere, quello che è stato il suo modo di vivere. E quindi noi seguiamo anche per quanto riguarda la diffusione del messaggio. Noi vogliamo diffondere il messaggio dell'Islam. Subhanallah, Maha Suci Allah, Sang Pembolak-balik hati. Walau terbilang muda, muslimah di Cesena ini bisa menjadi agen muslim yang baik di utara Italia. Perjalanan saya di Italia kali ini benar-benar menambah kecintaan saya pada Islam dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sangat bersyukur hidup di negara dengan jumlah muslim terbanyak di dunia.
saya tidak pernah merasa sendiri dan senantiasa hidup dalam kemudahan. Ciao Indonesia, terjadi femminile Cesena. Ciao, thank you so much. See you. Assalamualaikum. Ma'assalamah, ila liqa. Waalaikumsalam. Perjuangan Kaltum dan kawan-kawan muslimah di Cesena Italia semoga bisa menjadi inspirasi bagi wanita muslim di Indonesia untuk meneruskan kiprah syiar keislaman yang telah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW, bahwa menjadi minoritas bukanlah hambatan untuk menebarkan nilai-nilai baik keislaman.